अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अंग्रेजी बोल चाल किताब के ज़रिए से इंग्लिश बोलने की मशक और प्रैक्टिस के ताल्लुक से वीडियोस का सिलसिला चल रहा है। तकरीबन 111 मुख्तलिफ मौज़ूआत की मशक होनी है। ये उसी का अगला हिस्सा है। आप ज़रूर सुने और बोलने की मशक करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऑफर बता दूं कि हमारी उर्दू से अंग्रेजी सिखाने वाली नायाब किताब रहनुमाए अंग्रेजी की पहली जिल्द की मुकम्मल कीमत 360 रुपये इंडियन थी, लेकिन अभी ऑफर में ये सिर्फ और सिर्फ 330 रुपये में मिल रही है। डिलीवरी भी फ्री है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। नंबर है 76 67 63 52 99। Let's eat lunch. Let's eat lunch. Shall we get burgers? Shall we get burgers? No, that is junk food. No, that is junk food. But it is tasty. But it is tasty. It is bad for health. It is bad for health. Once a week is okay. Once a week is okay. It has too much oil. It has too much oil. What do you suggest? What do you suggest? Let's have grilled chicken. Let's have grilled chicken. Is it healthy? Is it healthy? Yes, high protein. Yes, high protein. What about chips, fries? What about chips, fries? Avoid fried food. Avoid fried food. You are very strict. You are very strict. I want to stay fit. I want to stay fit. Do you eat vegetables? Do you eat vegetables? Yes, salad is essential. Yes,
Salad is essential. Okay, let's go healthy today. Okay, let's go healthy today. Your body will thank you. Your body will thank you. ماشاءاللہ آج آپ نے انگریزی بولنے کی شاندار مشق کر لی ہے. اسی طرح روزانہ ہمارے ساتھ پریکٹس کرنے کے لیے ہماری کتاب رہنمائے انگریزی بول چال کی PDF فائل آج ہی حاصل کریں. صرف اور صرف 99 روپے میں فون پے یا گوگل پے کے ذریعے سے جو ہے ہمارے نمبر 76 67 63 52 99 پر رابطہ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اسکرین شاٹ بھیج کر فوراً اپنی کتاب جو ہے واٹس ایپ پر لے سکتے ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیا گیا ہے, آپ چاہیں تو براہ راست بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.